Hey guys, come with me today for a day in my life as a travel vlogger. Charlag! So guys, one of the challenges dyan no, basta mag-travel ta sa mga countries like Japan and Korea kay need you tag visa. So, ang akong boss ang ako applyan kay wala mo siya tong last na mong application. One full day June mag-comply sa mga requirement. Like yesterday, nagkuha ko sa NSO, which is dapat bago ka magkuha NSO, mag-book sa kag appointment online. Tang na ko sa comment section. Then, magpa-initial check ka sa security guard dito sa sulod sa NSO. And then, right after that, sulod na ka. Then, mag-log ka. Pila ka para i-check nila ang imuhang mga na-fill out na form sa imuhang request. Either birth certificate or marriage, etc. And then, once you're in there, you will get a number to pay for your request. And then, once you pay, you'll get another number to claim. Dugay siya na process. So, unsang ako ang tip no para for it to be faster. First, mag-book ka like very early para una ka sa pila. Or, kanang hapit na closing. Pero kana lang no, medyo stressed lang. Pa-add to me para mag-comply for requirements for PWD, which is very important. Mauni siya sa Magallanes at bangon siya. Sa likod siya sa Sanggunian. Okay. So, that's it. Let's go guys. Our next destination para sa visa. Sa tong let's go guys. Init. Hey guys. So, nanam karon sa SM Eco for the visa. So, mag-submit lang may requirements sa agency and hopefully manami for the day bago may mahuli kay work na banat work. Ay, mag-submit may requirements Korea. Ang sama siya wala pa. Hey guys, so manatag-submit of requirements sa visa sa tong amo. So, mga na lang tag-lunch.